चिड़िया की दो बेटियां थीं, सोनो और मोनो। सोनो चिड़िया अपनी मम्मा की हर बात मानती थी और काम में मदद करती थी, मगर मोनो कामचोर थी। आज वो सब अपने घर के लिए सूखी घास और लकड़ियां लेने जा रही थीं। सोनो बेटी, आप रस्सी उठा लो, और मोनो बेटी, आप भी काम में ध्यान देना। कल मेरी तरह आपको भी एक माँ बनना है। जिंदगी गुजारने के लिए बेटियों को ये सारे काम सीखने होते हैं। मम्मा, मैं सोनो से तो ज्यादा काम करती हूँ, फिर भी आप हर समय सोनो की ही तारीफ करती हैं। मोनो, मम्मा ने मेरा नाम तो लिया ही नहीं। फिर वो सब अपने काम पर चली जाती हैं। सोनो बहन, आप लकड़ियाँ इकट्ठी करो, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। मोनो, मम्मा पेड़ पर चढ़ी हुई है, जल्दी आ जाना। अगर मम्मा को पता चल गया तो मम्मा डांटेंगी। मोनो चली जाती है। वो थोड़ी दूर जाकर पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है और अपनी मम्मा और सोनो को काम करता हुआ देखकर हंसती रहती है। मम्मा चिड़िया पेड़ से लकड़ियाँ काट कर नीचे उतरती है। मोनो, सोनो बेटी, मोनो कहाँ है? मम्मा, वो नदी से पानी पीने गई थी, मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। जब सारा काम हो जाता है तो मोनो भी पेड़ के पीछे से निकलकर आ जाती है। मोनो, तुमने इतनी देर क्यों की? मम्मा, वहाँ नदी में एक मधुमक्खी गिर गई थी, उसमें मुझे इतनी देर हो गई। मोनो हमेशा ऐसे झूठ बोलती। वो सब अपने घर वापस जाती हैं और मोनो की झूठ बोलने की आदत पक्की होती गई। सोनो और मोनो बेटी, अब आप बड़ी हो गई हो। मैं चाहती हूँ अब आप लूसी आंटी से सिलाई सीखने जाया करो। मम्मा, मगर मुझे सिलाई सीखने का कोई शौक नहीं है। बेटी, कल जब तेरे बच्चे होंगे तो कौन सिलाई करके देगा उनके कपड़े? दर्जी। और कौन मम्मा? बेटी, जिंदगी में किसी भी समय काम की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आप दोनों बहनें जाओ और लूसी आंटी से सिलाई सीखो। दोनों बहनें घर से निकलती हैं, मगर रास्ते में जाकर मोनो अपनी सहेली मैना के पास बैठ जाती है। मोनो बहन, हमें देर हो रही है, लूसी आंटी हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। तुम जाओ सिलाई सीखने, मैं और मोनो तो आज कच्चे आम खाने जा रही हैं, और घर जाकर मम्मा को न बताना। मैं मम्मा से झूठ नहीं बोल सकती। अगर मम्मा ने पूछा तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि तुम सिलाई सीखने की बजाय कच्चे आम खाने चली गई थी। मोनो अपनी सहेली मैना के साथ कच्चे आम खाने चली जाती है और सोनो लूसी कबूतरी के पास सिलाई सीखने चली जाती है। मोनो कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? आपकी मम्मा ने तो कहा था कि आप दोनों बहनें आया करेंगी। आंटी, मोनो रास्ते से अपनी सहेली के साथ कच्चे आम खाने चली गई है। फिर सोनो लूसी से कपड़ों की कटाई सीखती है। वो कपड़ों को टांका लगाना सीखती है और उसकी बहन मोनो अपनी सहेली के साथ आमों के बाग में बैठी हुई थी। मोनो, एक बात तो बताओ, तुम्हारी बहन सोनो तुमसे इतना जलती क्यों है? वो मेरी सुंदरता से जलती है। मैं ज़्यादा जीनियस हूँ ना, इसलिए सोनो हमेशा मम्मा से मेरी शिकायत लगाती है। चलो, अब ये कच्चे आम लेकर मेरे घर जाती हैं और मिर्ची लगाकर खाएंगे। शाम को जब सोनो अपने घर जाए तो मोनो अभी तक घर नहीं आई थी। सोनो बेटी, तुम्हारी बहन मोनो कहाँ है? मम्मा, मोनो तो अपनी सहेली मैना के साथ चली गई थी। तो क्या वो सिलाई सीखने नहीं गई? नहीं मम्मा, मगर उसे न बताना कि मैंने आपको ये बात बताई है, वरना वो मुझसे लड़ाई शुरू कर देगी। ऐसे दिन गुजरते गए। सोनो कपड़ों की सिलाई अच्छे से सीख लेती है, बनाना सीख लेती है और उसकी मम्मा उसे अंडों की रक्षा करना भी सिखा देती है। मगर मोनो हर समय आवारा घूमती रहती थी। फिर वो दिन आ जाता है जब मम्मा चिड़िया अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देती है। मोनो की सास मोनो से कहती है, मोनो, क्या तुझे रसोई में काम आता है? नहीं सासू माँ। तो फिर तुझे सिलाई तो ज़रूर आती होगी। नहीं सासू माँ, मेरी बहन को सिलाई आती है, मगर मुझे सिलाई सीखने का कोई शौक नहीं था। तो क्या घर बना लेती हो, तिनकों का घोंसला या लकड़ियों का घर? नहीं सासू माँ, ये काम हमेशा मेरी माँ और बहन किया करती थी। बहू रानी, ये घर तुम्हारी माँ का नहीं है, ये तुम्हारे ससुराल का घर है।
یہاں ہر کام تجھے خود ہی کرنا ہوگا۔ چلو اب رسوئی میں جا کر اپنے لیے اور باقی پریوار کے لیے کھانا بنا لو۔ مونو رسوئی میں جاتی ہے مگر اسے تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا تھا۔ وہ پالک کی سبزی بنا جو دیکھنے میں ہی بہت بری لگ رہی تھی۔ دوسری طرف مونو کی بہن سونو نے اپنے سسرال جاتے ہی سب کے دل میں اپنا گھر کر لیا تھا۔ وہ رسوئی میں کام کرتی، وہ اچھے اچھے سوادشٹ کھانے بناتی، جاتے ہی پرانے گھر کو نئے گھر میں بدل دیا تھا اور اپنے فارغ سمے میں وہ کپڑوں کی سلائی کرتی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد مونو ایک انڈا دیتی ہے مگر اسے نہیں پتا تھا کہ انڈے کی رکشا کیسے کرتے ہیں۔ باقی کے کام تو میں تیرے ساتھ کروا دیتی ہوں، اب تیرے انڈے پر کون بیٹھے گا؟ ساسو ماں پلیز پلیز میری مدد کریں ورنہ میرا انڈا خراب ہو جائے گا۔ میں تیرے لیے کھانا تیرے انڈے پر بیٹھوں، اب یہ سارے کام تجھے خود ہی کرنا ہوں گے۔ ایسے مونو کو ہر کام میں بہت دقت ہوتی تھی۔ سونو تو اپنے انڈے کا بھی اچھے سے دھیان رکھتی اور گھر کے کام بھی کر لیتی۔ ایک دن مونو کی ساس لڑ جھگڑ کر مونو کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ مونو سارا دن بیری کے پیڑ پر بیٹھی روتی رہتی ہے۔ اگر میں نے ماں سے کام کرنا سیکھے ہوتے تو آج میں اپنے سسرال میں ایسے بے عزت نہ ہوتی۔ میں نے بہت برا کیا جو اپنی ماں کا کہنا نہ مانا۔ شام کے بعد مونو روتی ہوئی اپنی ماں کے پاس جاتی ہے۔ ماں میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور تمہارا انڈا کہاں ہے؟ وہ میری ساس نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ چل بیٹی میں تیرے ساتھ جاتی ہوں اور میں کچھ دن تیرے پاس ہی رہوں گی اور تم مجھ سے اب کام سیکھ لینا۔ اب تو تجھے سمجھ آ ہی گئی ہوگی کہ زندگی میں کام سیکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر مونو کی ماما مونو کے ساتھ اس کے سسرال جاتی ہے اور مونو کے کام میں اس کی مدد کرواتی ہے۔ ماما چڑیا مونو کو ہنڈیا بنانا سکھاتی ہے اور انڈے کی رکشا کرنا۔ بہن آپ چنتا نہ کریں، میری مونو بھی اب سارے گھر کے کام کرے گی، میں کچھ ہی دنوں میں اسے ہر کام سکھا دوں گی۔ سونو کے انڈے سے چھوٹا سا بچہ نکل آتا ہے۔ سونو نے تو اپنے آنے والے بچے کے لیے کپڑے بھی سلائی کر لیے تھے۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ مونو کی وجہ سے اس کی مما کو بہت پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ اب کہیں جا کر مونو کو کچھ کام کرنا آئے تھے۔ مما اب آپ جائیے، مما اب میں یہ سارے کام کر لوں گی، مما مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو بہت